Ja se bavim pitanjem ženskog upunomoćenja i rada sa ženskim arhetipovima, sa arheologijom ženske duše, gde pokušavamo da se prisetimo zapravo svojih moći ženskih u jednom vremenu koje je prilično konfuzno i pokušavamo da se prisetimo svih onih resursa koje smo izgubile kroz nekoliko hiljada godina patrijarhata. Ovo je sada prvi put da smo se srele u jednom zaštićenom i prelepom prostoru gde smo mogli zbilja da se opustimo i da se bavimo temom koja priliči godišnjem dobu, a to je arhetip boginje Afrodite, koja je boginja ljubavi i erosa, znači da zaronimo u svoja srca i da se bavimo tim temama koje svakoj ženi itekako leže na srcu. Ono što je bilo drugačije od uobičajenih radionica koje ja držim u Beogradu i što smo imale puno vremena, što smo bile u potpuno zaštićenoj atmosferi i što je mnogo toga moglo da iziđe i da se proradi i da kroz tu razmenu stvorimo jednu vrstu sestrinstva, bliskosti između žena koje su se često prvi put srele, koje su veoma različite. Neke od žena su imale veliko iskustvo u radu na sebi, a nekima je ovo bila prva radionica, odnosno prvi retrit u životu i prvi susret sa ovakvim temama. Znači imali smo jako heterogenu grupu i onda smo se usklađivale i otvarale iz dana u dan, svaki dan je bio drugačiji, jer teme su prilično škakljive, svaka žena nosi u stvari u svojoj prošlosti neizlečene ljubavne rane. I te neizlečene ljubavne rane je sprečavaju da živi u svom punom sjaju u ovom trenutku, da uživa u svom životu, jer energije Afrodite nisu samo energije ljubavi i erosa, to je naš ženski kapacitet za zadovoljstvo koji leči naš mozak, koji leči naša tela i koji je jako značajno razviti, posebno u savremenom svetu gde je žena zapravo preuzela mnoge muške uloge, često veoma uspešno, ali zaboravila na taj deo sebe koji je esencijalan da ona dobro funkcioniše, da bude u skladu sa samom sobom, sa sopstvenom dušom i telom. Znači imali smo, svaki dan je bio jako intenzivan, imali smo jedan proces pročišćavanja rana iz prošlosti i proces upunomoćenja sebe, u stvari da uzmemo vreme, da posvetimo energiju negovanju toga u sebi, tih energetskih tokova, da se otvorimo prema temi seksualnosti, koja takođe je veoma škakljiva tema, u tom sestrinskom krugu u kome su žene zapravo toliko različite, a toliko slične. Posle 3-4 dana, prvih dana smo izgledale jedno drugo i pomalo čudno i neobično, pošto dolazimo zaista iz različitih svetova. Posle nekoliko dana smo ušle u jako intenzivan nivo bliskosti i podržavanja jedne druge. Ono što je lepo, što je svaka bila tu za svaku i što se razvilo između nas, toliko puno lepih emocija i svaka je dobila onda upunomoćenje da u svom životu na svoj specifičan način vidi kako će dalje da živi ovo što smo proradile na retritu i na koji način može da unapredi svoj život ovim novim znanjima. Imali smo intenzivan program, prepodnevni i popodnevni, ali smo imale i dosta vremena za klasično letovanje, za druženje, za izlete, za izlaske zajedničke, tako da je bilo često veoma euforično, bilo je jako puno smeha, bilo je naravno i suza, ali to ide jedno sa drugim. I bilo je zbližavanja oko ove teme na jedan sasvim poseban način i drugačiji nego na radionicama koje sam radila do sada, obzirom da su se ovde zaista pokupile veoma različite žene i da smo imali toliko puno vremena i prostora
tog zaštićenog da se opustimo, jer je u stvari to osjećanje sigurnosti bazične, da neću biti osuđivana, procenjivana i kritikovana ukoliko se otvorim i ukoliko počnem da radim sa nekim temama koje su još uvek bolne za mene, već ću biti prihvaćena i podržana. To je u stvari jedan najlepši deo ovakvog retrita, kada imamo vremena i prostora, znači da se na taj način povežemo i da ostvarimo tu vrstu bliskosti i sigurnosti gde možemo da se opustimo. Kada se opustimo, onda se dešava nešto prekrasno među ženama. Naprosto je toliko mnogo energije pokrenuto i toliko puno kreativnosti i toliko puno životne radosti i smeha i zabave uz jedan rad koji je u stvari veoma dubok i ozbiljan. Ono što je najlepše u celoj priči je da je moguće na tako jedan lagan način raditi nešto ozbiljno na sebi, a da imamo utisak da se sve vreme takođe dobro zabavljamo. Afrodita, žena, ljubav, eros, retreat za žene namenjen je svakoj ženi, kao što i sam naziv kaže, svakoj ženi koja voli da istražuje sebe, da se posveti jednom dubokom isceljenju, da poveća kvalitet svog života, komunikaciju sa sobom, kontakt sa sobom i sa svojom okolinom. I mislim da svaka žena ima to negde duboko u sebi, a ovo je bilo jedno lepo podsjećanje kroz razne tehnike, bilo da je to neurocoaching, meditacija, kundalini yoga, ples, razne tehnike smo uključile, Izabela i ja, u ceo program zajedno sa Sekom, naravno, koja nam je omogućila i taj siguran prostor da se otvorimo i da popunimo praznine koje možda negde duboko u sebi nosimo godinama, generacijama, vekovima, tom jednom čistom, lepom ženskom energijom koju sa sobom i nosi sama boginja Afrodita. Možda nekome strano i do sada nije bio u kontaktu sa samom energijom Afrodite, ali sigurna sam da na nesvesnom nivou svaka od nas poseduje nju duboko u sebi, ali je možda zaboravila u ovom užurbanom načinu života u 21. veku, potiskujući te neke svoje kvalitete, boreći se sa raznim izazovima u svom životu. Mislim da je dragoceno to što smo pokrenuli ovde u Vili Nikčević u Ljutoj, tu jednu zajedničku energiju, jer ne postoji ništa jače od udružene ženske energije. Kada žene pevaju, događaju se velike promene, pokreću se razne isceljujuće vibracije, a mi ovde nismo samo pevale, već smo i mudrovale, i plesale, i provodile se, i plivale, i družile se, i upoznavale, i spojile na svim nivoima našeg bića, tako da stvarno se jedno veliko isceljenje dogodilo i vredna medicina koju ćemo poneti dalje sa sobom, koja nije značajna samo za ovu grupu, već će nekako odjeknuti i to osjećamo onako energetski i u jednoj široj dimenziji od ovoga. Jako je važno zato što smo mi žene zaboravile na to naše žensko i iskonsko. I Afrodita program nas podsjeća nas na to da smo mi u stvari pre svega nežne, senzualne, da smo majke, da smo kreatorke, da smo sve ono što na neki način zaboravljamo i bavimo se muškim poslovima. I jako je isceljujuće na svim nivoima, na fizičkom, radimo razne vežbe, na psihičkom, mentalnom, čistimo razne neke traume i potisnute boli, gde u stvari mi kroz jednu grupnu atmosferu spoznajemo da nismo jedine koje smo prolazili kroz neke stvari. To je jako velika podrška i satisfakcija kad vidimo, kako je to kažemo, u sestrinskim krugovima, da je moja sestra prošla slično. Nekako nas to ohrabri, njeno iskustvo i kako je ona uspela da izađe iz toga. Tako da se to jako zdravo i naravno ta ženska seksualnost koja je takođe potisnuta i ne samo potisnuta, već ima jako puno boli u ženskoj seksualnosti
i Izabela Huber to maestralno vodi, tako da ovi retreat je u stvari jedna isceljujuća, jako važna praksa koju svaka žena bi trebalo da prođe. I samo mesto gde smo ovde je onako pravo mesto za jedan takav retreat. Ja se lično onako osjećam kao u jednoj oazi, gde sam takav retreat kao da dobije jednu novu dubinu ili kvalitet. Zašto? Evo za mene lično, onako kako sam ja bar doživala ovih par dana, ima tu sad više delova i tako, ali jedno što je za mene bitno, to je neki moj odnos prema mojim pretkinjama, na primjer mame, babe, prababe bake sa kojima sam odrasla, jednostavno počelo jedno prirodno novo uviđenje svih tih uloga naših, tih odnosa, čak i mog mesta u tom nekom ženskom zajedništvu, razumevanje čak i njihovih patnje nekih, sa kojima sam se ja na neki način kao dete poistovećivala i u jedno viđenje, na primjer, da uopšte to nije neophodno, baš nešto oslobađajuće. Ili onako kad bi sve ukupno gledala više jedan osjećaj sebe same, nov se stvara još uvek, i neko razumevanje, čak sebe sa svojim godinama sada kao žena, na neki način kao zaokruživanje, kao iz jedne nove perspektive doživljaj sebe kao žena. Ali što je zanimljivo isto, možda i zbog predavanja ili uopšte tema, ne samo kao žena, nego ja kao žena, jedan novi doživljaj muškarca. Kako je još moguće malo da se pomeri taj neki ugao. To je jedno, to je onako mali deo, ali koji mi se onako probudio ili otvorio. Hajde da kažemo da reč koja bi možda mogla najbolje da opiše sve ono što se meni dopalo ovde je raskoš. Raskoš lepote. Pored prirode i ambijenta u kom se nalazimo i ove predivne kuće, možda najviše raskoš lepote ženske duše, ono što žena tako divno nosi u sebi i što sam mogla da se ogledam u svim svojim prijateljicama sa kojima sam se ovdje družila, u svemu u svom znanju koje smo dobile i koje jedva čekam da odnesem sa sobom i da ga širim dalje. I ta spoznaja da biti žena, i možda i nekad i treba da je teško, ali da je u toj težini i u tim nekim našim slabostima u stvari neka naša najlepša lepota i naša najveća snaga. I to što sam rodila 3 male Afrodite kojima ću sada svu ovu lepotu moći da im prenesem, da im osvestim, da idu, da uživaju, da šire dalje, da uživaju u sebi, u svojoj prirodnosti. Znaš kako kažu, gde počinje božansko, tu prestaju sve reči. Well, the first thing I noticed when I came here is the beauty of this place. It's breathtaking, and it makes you look in awe to all the places, the sea, the nature, and it's so quiet, and the birds are singing all day. It's amazing, and yeah, and joining this retreat was life-changing for me. I enjoyed every second of the day. Everything was amazing from the beginning until the night. I loved it. Actually, most of my life I struggled loving myself, accepting myself, especially when I looked in a mirror. I never liked myself, and I was always fighting how to love myself, and I tried everything but nothing worked. And when I was here, and we are especially with a large group of women, I think we were with 18 or 19, and there was so much love between us and so much warmth, and everybody was very beautiful inside, outside, and I felt so good. That made me realize so it can be also different, and
all the lecture we got from Isabel, and looking at her, she's so pretty and sexy and confident, and said, I want to be like her. And the more she was explaining about us, our body, our soul, and our goddesses, and every day there was something changing inside of me, and I'm now at the stage that I look at myself in the mirror and I said, you're not bad. and I know there will be more improvement every day, and I will love myself more and more until I can say I love myself unconditionally. And I would recommend everybody to come here and just come and enjoy. And Isabel is amazing, amazing. You should meet her.